Assalamualaikum guys, di video ini kita akan bahas HP apa aja yang bisa jadi pilihan kamu. Kalau kamu punya budget antara 3-4 juta rupiah untuk beli HP, yuk langsung kita mulai dari yang harganya mendekati 3 juta rupiah, ke yang harganya mendekati 4 juta rupiah. Realme Narzo 50 5G, ukuran layar 6,6 inci, kamera utama 48 megapiksel, RAM 6 GB dan memori internal 128 GB, chipset Dimensity 810, baterai 5000 mAh. Harganya Rp3.069.000. Realme 9, ukuran layar 6,4 inci, kamera utama 108 megapiksel, RAM 6 dan memori internal 128 GB, chipset Snapdragon 680 4G, baterai 5000 mAh. Harganya Rp3.099.000. Vivo Y21T, ukuran layar 6,51 inci, kamera utama 50 megapiksel, RAM 6 dan memori internal 128 GB, chipset Snapdragon 680 4G, baterai 5000 mAh. Harganya Rp3.099.000. Vivo T1 5G, ukuran layar 6,58 inci, kamera utama 50 megapiksel, RAM 8 dan memori internal 128 GB, chipset Snapdragon 695 5G, baterai 5000 mAh. Harganya Rp3.199.000. Xiaomi Redmi Note 10 Pro, ukuran layar 6,67 inci, kamera utama 108 megapiksel, RAM 6 dan memori internal 64 GB, chipset Snapdragon 732G, baterai 5020 mAh. Harganya Rp3.199.000. Realme 8, ukuran layar 6,4 inci, kamera utama 64 megapiksel, RAM 8 dan memori internal 128 GB, chipset MediaTek Helio G95, baterai 5000 mAh. Harganya Rp3.299.000. Samsung A23, ukuran layar 6,6 inci, kamera utama 50 megapiksel, RAM 6 dan memori internal 128 GB, chipset Snapdragon 680 4G, baterai 5000 mAh. Harganya Rp3.299.000. Vivo Y33T, ukuran layar 6,58 inci, kamera utama 50 megapiksel, RAM 8 dan memori internal 128 GB, chipset Snapdragon 680 4G, baterai 5000 mAh. Harganya Rp3.399.000. Vivo Y33s, ukuran layar 6,58 inci, kamera utama 50 megapiksel, RAM 8 dan memori internal 128 GB, chipset MediaTek Helio G80, baterai 5000 mAh. Harganya Rp3.399.000. Xiaomi Redmi Note 10 Pro, ukuran layar 6,67 inci, kamera utama 108 megapiksel, RAM 6 dan memori internal 128 GB, chipset Snapdragon 732G, baterai 5020 mAh. Harganya Rp3.399.000. Poco M4 Pro, ukuran layar 6,43 inci, kamera utama 64 megapiksel, RAM 8 dan memori internal 256 GB, chipset MediaTek Helio G96, baterai 5000 mAh. Harganya Rp3.399.000. Xiaomi Redmi Note 11 Pro, ukuran layar 6,67 inci, kamera utama 108 megapiksel, RAM 6 dan memori internal 128 GB, chipset MediaTek Helio G96, baterai 5000 mAh. Harganya Rp3.499.000. Realme 9 Pro, ukuran layar 6,6 inci, kamera utama 64 megapiksel, RAM 6 dan memori internal 128 GB, chipset Snapdragon 695 5G, baterai 5020 mAh. Harganya Rp3.599.000. Realme 9, ukuran layar 6,4 inci, kamera utama 108 megapiksel, RAM 8 dan memori internal 128 GB, chipset Snapdragon 680 4G, baterai 5000 mAh. Harganya Rp3.599.000. Xiaomi Redmi Note 10 Pro, ukuran layar 6,67 inci, kamera utama 108 megapiksel, RAM 8 dan memori internal 128 GB, chipset Snapdragon 732G, baterai 5020 mAh. Harganya Rp3.599.000. Xiaomi Redmi Note 11 Pro, ukuran layar 6,67 inci, kamera utama 108 megapiksel, RAM 8 dan memori internal 128 GB, chipset MediaTek Helio G96, baterai 5000 mAh. Harganya Rp3.799.000.
Vivo V23e, ukuran layar 6,44 inci, kamera utama 64 megapiksel, RAM 8 dan memori internal 128 GB, chipset MediaTek Helio G96, baterai 4050 mAh, harganya Rp3.799.000. Realme 9 Pro, ukuran layar 6,6 inci, kamera utama 64 megapiksel, RAM 8 dan memori internal 128 GB, chipset Snapdragon 695 5G, baterai 5020 mAh, harganya Rp3.799.000. Vivo Y75 5G, ukuran layar 6,54 inci, kamera utama 50 megapiksel, RAM 8 dan memori internal 128 GB, chipset Dimensity 700, baterai 5000 mAh, harganya Rp3.999.000. Itu dia beberapa HP dengan harga 3 jutaan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.